अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 23 मार्च 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर के मुकाम पर मंजूर हुई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान का आगाज बड़े सगीर के मुसलमानों ने तहरीक पाकिस्तान बड़े ज़ोरों शोर के साथ चलाई और बिल आखिर बड़े सगीर के मुसलमानों की इंतहाई जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद, जिसमें इन्होंने अपनी माल, इज्जत, आबरू की कुर्बानियां लगा दी, फिर आखिर 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान अमल में आया। बड़े सगीर के मुसलमानों की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई और पाकिस्तान आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन नाज़रीन करामी, ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब कोई रियासत वजूद में आती है तो उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान को अपने इब्तदाई दिनों में इंतहाई मुश्किलात का सामना था, यहाँ तक कि हिंदू लीडरों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की कि ऐसा लगता था कि ये वो ज़ायदा ममलिकत चंद दिनों की मेहमान। जैसा कि सरदार पटेल, जो भारत के पहले वजीर आज़म और वजीर दाखिला भी थे, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है जो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदुस्तान तकसीम आरजी है और ये मामला बहुत जल्द सर उठाएगा और बहुत जल्द पाकिस्तान को हिंदुस्तान में दोबारा जम कर दे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पाकिस्तान के क़याम को एक इंतहाई बहुत बड़ी गलती करार दे दिया और इन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के मफाद। नाज़रीन गिरामी, जितनी पाकिस्तान को इब्तदाई मुश्किलात थी उनको देखते हुए ऐसा लगता था कि जैसे हिंदू लीडर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और पाकिस्तान का क़याम हो सकता है कि एक बहुत बड़ी गलती हो। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दरीना सोच और उनकी अजीम की आदत में पाकिस्तान सरवाइव किया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नाज़रीन गिरामी, अगर हम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात की बात करें तो हम सबसे पहले हिजरत की बात। जी हाँ, तकसीम के बाद दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और ख़तरनाक हिजरत हिंदुस्तान के इलाके में, जिसके नतीजे में लाखों लोग बेकार हो। कुछ लोग तो अपनी मर्जी के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा। नाज़रीन गिरामी, जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे उनकी हालतें ज़ार थी। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और इंतहाई ज़ख्मी सूरत हाल में वो पाकिस्तान आ रहे थे। कुछ लोग अपनी इज्जतों को बचाने के लिए वहाँ पे कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी। उस वक़्त बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। पाकिस्तान के पंजाब और कराची के शहर में बड़े सारे लोग पनाह लेने था। ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आने वाले लोगों की किस तरह से मरहम पट्टी की जाए और किस तरह से इन लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया जाए और रहने के लिए जगह भी मुहैया। अब हम बात करते हैं फसादात। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद हिंदू मुस्लिम सिख फसादात जोर पकड़ गए। सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को अपनी इज्जतों को बचाने के लिए बड़े सारे मुसलमानों को खुदकुशी करना पड़ी। कुछ लोग जो बच जाते थे वो भी इंतहाई गंभीर सूरत हाल में आते थे। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहला तोहफा क्या दिया? जी हाँ, ये एक ट्रेन थी जिसके अंदर सिर्फ लोगों की राशि। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में एक बहुत बड़ी मुश्किल इंतज़ामी वसाइल में कमी थी। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही बरतानवी हुकूमत यहाँ से गई, वो तमाम सरकारी मुलाजम जो कि हिंदू और सिख थे, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और हिंदुस्तान मुंतकिल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये लोग
ہندوستان شفٹ ہو گئی، بلکہ اپنے ساتھ بڑا سارا دفتری ساز و سامان بھی لے گئے۔ ناظرین گرامی، اس وقت دفتری ساز و سامان کی قلت اور سرکاری ملازمین جنہوں نے انتظامی معاملات سنبھالنے تھے، ان کی بہت زیادہ قلت تھی، اور یہ پاکستان کی نوزائیدہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح سے انتظامی معاملات کو سنبھالنا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ جو پاکستان کی حکومت کے لیے انتہائی پریشان کن بات تھی، وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ اثاثوں کی تقسیم میں جو دغا بازیاں کی گئی۔ ناظرین گرامی، قیام پاکستان کے وقت طے یہ پایا تھا کہ برطانوی حکومت کے اثاثوں کو ہندوستان اور پاکستان میں برابر تقسیم کیا جائے گا، جس سے پاکستان کے حصے میں 750 ملین روپے آئے، لیکن بھارت کی حکومت نے اس میں سے صرف پاکستان کو 200 ملین روپے دیے، اور اس کے بعد یہ تنازع اور بڑھ گیا جب کشمیر کا مسئلہ سامنے آیا۔ بلاخر آخرکار مہاتما گاندھی نے اس کے لیے جب بھوک ہڑتال کی تو اس کے بعد پاکستان کو 500 ملین کی رقم دی گئی، لیکن یہ رقم بھی انتہائی تاخیر کے ساتھ ملی۔ فوجی ساز و سامان بھی بھارت اور پاکستان کے اندر تقسیم کیا جانا تھا، لیکن پاکستان کو ایک تو فوجی ساز و سامان انتہائی دیر کے بعد دیا گیا، لیکن جو دیا بھی گیا وہ انتہائی بیکار اور ناکارہ ساز و سامان دیا گیا۔ ناظرین اکرامی، صنعتوں کی تقسیم میں بھی پاکستان کے ساتھ دغا بازی کی گئی۔ زیادہ تر صنعتیں اس وقت بھارت کے پاس تھیں تو ان کو وہاں بھی رہنے دیا گیا، ان میں سے صنعتوں کو پاکستان میں شفٹ نہیں کیا گیا، جو کہ پاکستان کا حق تھا۔ اس کے بعد پاکستان کو ابتدائی مشکلات میں فوری طور پہ جس سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ تھا سیاسی عدم و استحکام۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کی تقریباً 1 سے 1.5 سال بعد بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان ان تمام مشکلات سے کیسے نکلا، اور پاکستان کی ایک سب سے بڑی ابتدائی مشکل جو تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو پہلی جنگ بھی لڑنا پڑی، وہ کون سی تھی؟ اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔